Acha takuk sungno tangi kolong mani sungno. Usakango norugjato nukkana khobor channel rogo media social media rogo je Dasharath Dutt Memorial College o chini 7jon student Tripura rok ABBB ni student rok bai bujakha. ABBB students rogo chini nijini borok tongfano ba chini Tripura rok tongfano chini borok buya a jaga o kubuni bosongni borok chini students rokno bukha keboni bokrok phatika kebo yak rogo dukuma ka yak rogo bujabaika an logi victim rok khoroksa tongo tabuk bosajak te baki rok khai borok baksa bwsai bo manliya exam bo rimanliya bongni college ni जों पुलिस प्रशासन no बहुत टाइम रिखा जों 2 दिन जरते बंगनो नाइसिंका FIR बंगनो दुइबार जों जमा खायका FIR जमा खायमा परे जों आरो थांका आरो नि OC bo साइड हरका जे जों नायनाय जों खोना नायनाय तिनि नायनाय थावनि नायनाय हिमा जोंनो Tripura सरकनो आमा हायके बर थङै दं आबोनि लगे तिनि फुङो तिनि रामचंद्रघाट नि ब्लक प्रेसिडेंट साब जुनाल नि चेयरमैन रक खुवाइनि ते आइं आश्राम बारिनि चिनि Tripura मोथानि बरक थांका प्रिंसिपाल बाय कक सालै गार्जेन रक बाय कक सालै प्रिंसिपाल तामो स्टेप नारका बंग तरफ होते साइमानन बागै हाइफानो borok kuno phano step na haya ko aro tini ABB ni borok phai bongno sai tong nok samne authority na hari college hapaika nongno sabu permission dikahini je ABB ni student federation khai tong na rok borok omo saimana nango je Indian constitution se cholu Indian constitution article number 19 borok nai naithong kuno jaga thangnan boy kebo no kasumiya kasu kahangkai ulta borok se aino khlai nai borok mangsa jotno chaya khai tongo हाइपानो ओ जागा प्रशासन नि एकदम फेलियर नुकजागै तंखा प्रशासन कुनु खाइमिया बो खाली आसारिओ नरकनो खाइनाय जों नायनाय हिनै किन्तु चिनि स्टुडेन्ट रक ताक थांगा आरो परिमालिया चिनि Tripura नि स्टुडेन्ट रक थांगा आरो तंगैमाया अमो तिनि फर्स्ट टाइम या एडमिशन टाइम अंथुं गुबुनि जरावबो सेम अमो हायनो चलितो तिनि जों ग्रेटर Tripura लेण्ड सानमाननि अमोनो कारण चिनि स्टुडेन्ट फेडारेशन रकनो जों सुदु खुवाइ कलेजो सिमिया जों Tripura नि गोबां कलेज रगनो अमहाय इन्सिडेन्ट नुगिना दंना ससियेल मिडिया बो जों बंनो बहुत जरा रिखा बंनो बहुत जरा नाइथिंका जों जतनो जरा रिखा चिनि ABB नि स्टुडेन्टस रगनो जों सालाया गले सेटल खायना नायखा एखनो बर सेटलमेन्ट नि दिगि थांगिया आन बागै जों TISF रग मिलिवै खुवाइ डिभिजन नि TISF ते आं आरो सेन्ट्रल नि प्रेसिडेन्ट बर मानजागै दिनि प्रेस मिट खाय जों अ जागा डिक्लेयार खायो जे खोना जों खुवाइनि लामा बन्द खाय दं खुवाइनि लामा सिम बन्द अंग्लाक अ जागा हाइवे बन्द होई दं माने पुरा आगरतला ते Tripura नि कानेक्शन बन्द खाय दं जों जुदि खोनाफानो जुदि कालप्रिट्स रंनो एक्शन ना हाय आंकाय जे बुजांनाय रंनो बननो जुदि खोना रमिया हांकाय ठीक আছে जों साइमानो कलेज नि स्टुडेन्ट वालाय मानो जोंहा जागा कुनु चिनि कुनु मन्तब्य करि जों आमन बागै जों कुनु इन्टारफेयर बखायो हाइफानो जों नुकजाखा जे borok college ni students rokno je Tripura rokno borok na bujangai bokrok phatiman se kuno action se nahar jagya je borok tin best brisnan bachai manliya attempt to murder case ing thaka tikisa nokhorka gomo borok ni onek se injury kha কিন্তু আউটসাইড ni borok wa jaga hai bufai ka hini जों खोनाओ चिनि jara student pornai roga jaga जों साइड खाना दिखा आउटसाइड रनो मारमनाय जे कलेज परे तंनाय बंगनो पानिशमेन्ट मारिनाय borok जों पुलिस नो टाइम दिखा जतनो टाइम निमान परे borok जतनो जे बंगनि नांमानि सामुनो खायमेन बागै बंगनो जों टाइम निमान बिसिं टाइम पिरियड नि बिसिं borok सामु खायन बागै जों खोना खुवाइनि लामा क्लोज खाय दङ खोनानि सिमि जों लामा बन्द खाय दङ चिनि दिमानमनो तंनाय जे खायने रंना पानिशमेन्ट निदि ते बरनो स्ट्रिक्ट एक्शन हानान बागै जरा अ स्टेट नि गभर्नमेन्ट अ तंनाय borok तो साइ दङ जों जतन बागै दङ सबके साथ सबका विकास इंगा तिनो माहायंगला कम सबका साथ सबका विकास इंगा तिन तांगै आसक चिनि Tripura सा बंसरक बुजागै तंगिना रक कुनु खाया स्कुल कायसा इंस्टिट्यूशन कायसा जतनो परिमान नायजात आजागा गरै नंनि borok थांमनो गोनां नंनि CPM कांग्रेस जतनिन परिमान किन्तु अ जागा जे borok जुदि शिक्षा प्रतिष्ठान माहाय जुदि borok खायनानै नायखांकाय पॉलिटिक्स जुदि अरबो दाना नायखांकाय अमो बेलेना साया जोंनो दिक्कार खायो ते अमनि दति स्टेट गभर्नमेंट रक अमनि जे BJP नि कत लीडर तंनाय रक बंग नमनो जों साहरो नंग थानि जों अमनो आह्वान तंनाय नरकमनो
dodi dodi clarification খাইদি তে আমনি যে বড় তমানি বংনো পানিশমেন্ট দিদি এ খাই তিনি শুধু খোয়াই ডিভিশন जों खोना ক্লোজ খাইতং আমনি উলতে আব কটর ফানংনি মান খুৱাই বজা কাছুনো ন খোয়াই বজাga কাসুজানে খোয়াই ni lama chini main de lama tongoni chini highway जों আমনন segang কাসুনাই আমন পরে তে বজাga কাসুজানা তো जों আছে কামকে সাইমেको হাইপানো जों taksu jaroti chini final decision ka जों खय ni highway lama जों खोना ক্লোজ খাইতং so amno joton thani no awi mung tongnai te joton thani koi mung tongnai omo lama kasumani tini borok bujaka amo simia tini borok bujako khanakai nong ni ser bujangnai soni joton bujangnai jara ABP khai tongnai tibra sarok nong no amo nang ahban du norok tabansuk di norok safety ni tini শহর tini আগরতলা শহর roga hai rogobo jogomo jangan hai khobor khanai tongo nugibo tongo BBMC college rogo MBB college rogo tamo soli tong কলেজ নি মুংসে দশরথদেব মেমোরিয়াল কলেজ যতন সাইমানো দশরথদেব চিন বরক সে তমনি তিনি চিনি নিজে নি বরক নি কলেজ আছে চিন বরক নিজে নি মুংনি কলেজ আছে পরিমাণ নিয়ে অম হাই তিনি দিন ফাই টঙ্কা চিন্তি বছর বাজে অম হাই সাল ফাই টঙ্কা আমনি বাগে না जों দিবলনি ডিমান্ড টঙ্গ টঙ্গই থানাই जों যে মাই আসাক जों অম খাই থানাই তেজিনি যে এডিসি এরিয়াও जों তেব কলেজ নাম দিহিনি जों সরকারनि থানি আহবল হামবাই নং সিনেমং কে Ani sinimung kai ang central ni TISM ni president Sajra Deburman logi tongo college ni incharge Saslang te aingo tolong chini agi ni o college ni no tongo ni incharge taja te bokai chini victim bo bujaka te bin logi te borok tongo te 6 jona borok baksa taku bed rest tok laija borok bosemi te joton oro TISM ni students rok chini wings ni borok tongo to jongono chini joton khwai division ni ngai te chini community TISM ni borok joton khana jongono ready tongnai je khana lamu bondo